যে বিহারে জঙ্গল রাজ ছিল, যে বিহারে সন্ধ্যার পরে কেউ বাড়ি থেকে বেরোতে পারত না, শাহাবুদ্দিনদের রাজত্ব ছিল, সিওয়ানের পালোয়ান, অপহরণ হতো, বাচ্চা থেকে ব্যবসায়ী, কোটি কোটি টাকা আদায় করা হতো। বিহারকে বলা হতো জঙ্গল রাজ চলছে। আর কেউ কেউ মস্করা করে বলতেন समोसा में आलू और बिहार में लालू। আজকে নীতিশ কুমারজির নেতৃত্বে, নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে বিহারে সুশাসন ফিরে এসেছে, জঙ্গল রাজ খতম হয়েছে। জয় সীতা মাইয়া কি জয় বলে আজকে বিহারে একদম ছক্কা মেরেছে ভাজপা, জেডিইউ, লোজপা। একদম ছক্কা মেরে দিয়েছে। 243টা আসনের মধ্যে 202টা আসন, ডবল সেঞ্চুরি এনডিএ। আজকে বিহার হয়ে গেছে। তাই 24-এ জয় জগন্নাথ কলিঙ্গ, 25-এ জয় সীতা মাইয়া কি জয় হয়ে গেছে অঙ্গ। আর এবারে মাতা কালী বলে বঙ্গ জিততে হবে, জয় মা কালী বলে বঙ্গ জিততে হবে। দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, তারাপীঠের নাম করে আমাদের এবারে বঙ্গ তুলে দিতে হবে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় নেতা, দেশের প্রধানমন্ত্রী, যিনি পাকিস্তানের ভিতরে একবার নয় ভারতবর্ষের বীর সেনাদের নিয়ে অন্দর ঘুষকে 3-3 বার মারা, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছেন। পহেলগামে বস্ত্র সরিয়ে হিন্দু দেখে কলমা পড়তে না পারার জন্য, হাতে তাগা থাকার জন্য হিন্দুদের মারল। আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীকে ডেকে বললেন, आपको जो मर्जी कर लीजिए, कब करना है, कहां करना है, अब कितना करना है, सब जिम्मेदारी देश का सरकार आपको देता है। हमारा 3 बाहिनी एयरफोर्स से लेकर स्थल और नौसेना, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। पूरा मासूद अजहर का घाटी को तबाही करते हुए पूरा मासूद का फैमिली को नाम निशान मिटाने का काम বন্ধ করে ছাপ্পা মেরেছে। তারপরেও আমরা এই রাজ্যে 39% ভোট পেয়েছি। আমাদের সঙ্গে তফাৎ কত ছিল? তৃণমূলের মাত্র 40 লক্ষ। এসআইআর এর প্রথম দফায় নাম বাদ গেছে কত? 58 লক্ষ। যত অ্যাবসেন্ট ভোটার, কে ভোট দিত बोलिए ना, कौन वोट देना? जितना डेथ वोटर, शाम को 6 बजे तक चुनाव चलता है, कैमरा बंद करे कौन डालता है? टीएमसी का गुंडा लोग डालता है। 7 चरण 8 चरण का फायदा लेते हुए इस क्षेत्र में जितना एब्सेंट वोटर, डेथ वोटर, फेक वोटर, डबल टीपीएनटी वोटर, सब वो लोग डालता है। मेरा बात आप समझ लिया ना? आमडांगा में कौन डालता है, टीटागढ़ में कौन डालता है, स्पेशल कैटेगरी है उनका, वो लोग वोट डालता है। और जब कलकत्ता कॉर्पोरेशन का चुनाव होता है, यहां सब जाता है वोट डालने के लिए कलकत्ता। इस बार एसआईआर को लेकर ये लोग पूरा बवाल मचा दिया। एसआईआर করতে দেব না, কে বলেছিলেন? আরে ভাই কি হলো, এসআইআর করতে দিলেন কেন? তোমারই বিএলও তো, তুমি দিয়েছো 80,500, তোমারই ডিও ডিএম, তোমারই এইআরও,
তুমি পেরেছো আটকাতে। আরে আমাদের দেশে संविधान अभी अभी जिंदा है। ममता बनर्जी संविधान के ऊपर नहीं है, संविधान फाइनल है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा टीएमसी। আমরা তো বলেছিলাম এসআইআর করার দায়িত্ব ইলেকশন কমিশনের আর রাজ্য সরকারের। উই আর নট অরিড। আমরা বলেছিলাম 5ই মের মধ্যে যদি সরকার করতে হয় ফেব্রুয়ারিতে ভোটার লিস্ট বের করতে হবে, নইলে ভোট হবে না, ভোট না হলে সরকার হবে না, আর সরকার না হলে আমাকে বলতে হয়নি, আমি আগে বলেছিলাম, এখন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন রাষ্ট্রপতি শাসন হয়ে যাবে, তো তাই আমাকে মেনে নিতে হয়েছে। अरे আপনাকে আরো অনেক কিছু মানতে হবে। ये तो पहले झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये तो ब्रेकफास्ट का टाइम है, नाश्ता किया हम लोग 58 लाख। लंच का टाइम नहीं हुआ है, डिनर बहुत बाकी है। 14 फरवरी जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगा देख लेना। वो भतीजा जैसे दिल्ली में बोल रहा था ना, इस वोटर लिस्ट को हम लोग स्वीकार नहीं करेगी। 14 फरवरी शाम का बाद ये लोग का आवाज देख लेना, बोलेगा हम लोग चुनाव नहीं लड़ेगी। अरे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये परिवारवादी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। टीएमसी का नाम चोर है, सब चोरी करता है, सब चोरी करता है, भ्रष्टाचारी। कुछ दिन पहले बारासात में पोस्टमार्टम हुआ एक लड़का का, उनका आंख भी चोरी कर लिया है। इतना चोर है, इसलिए चोर नहीं तुष्टिकरण भी करता है। गारुलिया में हनुमान जयंती का मिছিল के ऊपर पत्थरबाजी कौन किया, बोलिए? रिसड़ा पे कौन किया? शिवपुर में कौन किया? हमारी डालखोला में कौन किया? मोथाबाड़ी में चुन चुन के हिंदू का दुकान कौन लूटा? हरगोविंद दास चंदन दास को इतना बुरी तरह से कैसे? वो तो लेफ्ट फ्रंट का आदमी था। अभी कुछ दिन पहले यहां का सीपीएम का बड़ा नेता तरुण जी ने ज्वाइन कर गया। आइए सब एक साथ आइए, एक साथ आइए। ममता बनर्जी भाषा के नाम पर तोड़ने का कोशिश करेगा। वो इनका पुराना आदत है, कोनो दिन बोले ना টিটাগড়ের মুসলমান উর্দুতে কথা বলে, আমডাঙ্গার মুসলমান বাংলাতে কথা বলে। ইয়েস অর নো?